खबु जाबु पुरिके बदुख खम यन के मीडिया मातै जा ठीक है यम बाप जं जीएस खनाराम सार बाइखे पारा चुद्री नि बिचार पयाले नले नुता थांदि हिम थामसे थाया नाले कय आबनो सेनुनो ले दालाल हि अमसनाले कय आंथे आबो हुग्रानि मुं नले खुसिया आसु सारा त्रिपुरानि हुग्राबा जीएस हिंते आबोदिन मा जाते ताउथो हिया आंकाउ चायो बो मीडिया पर्सन बो समय समय बो पुलिस फुं बिथामयो समय समय बो दारका फुं फिमायो समय समय बो मोयल चौधरी फुं फियो समय समय बो पारा चौधरी फुं फियो समय समय बो मीडिया पर्सन फुं फिमायो केने मा बिनि सर्टिफिकेट बा बिनि आइडेंटिटी बा बडी फितो आबोनो जे चिनि ताकु मीडिया पर्सन तोने रोनो काउ चायो बिनि बुक्तुई चैनल नि मीडिया पर्सन आबनो जासाइखिनि उंथो बुक्तुई चैनल नि यूट्यूबर बनो जासाइखिनि उंथो न मीडिया पर्सन प्रेस क्लब तो कांचनपुर 10 दा कांचनपुर नि प्रेस क्लब तो वाइसा बाय ब्रु बाय जों आपातत आं सियो चिनि बरो मीडिया वाइसा रोले खुब सुका स्पॉट मामु ब्रुले स्पॉट मीडिया मामु आपातत जों सियो खरचाहा चिनि मीडिया पर्सन रनो তিনি 3 तारिख 6 मासेर 2026 তিনি সালো क्या प्रेस मीट खेनमा बाय दं लेहा তিনি रो प्रेस मीट ओ माइ सिनाय उत्तर दरगाना हाफाय चौधरी आइनि या ग्राबाय तो आइनि या सिबाय आनंद हाफाय जान नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट वनि चीफ ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी इनके चिनि सेंट्रल बॉडी ने ते तांसुन पालतो इनके जां या ग्रा चिनि सेंट्रल वनि केहा दायित्व तोर थेव तोनाय इनके ते चिनि तांसुन पाल बांगमा खेया चुलाय तिनियो चुं बो प्रेस मीट खेनाय बाय दंले प्रेस मीट मानबा चुमा खेलाय फि इनके केहा बिचार खेलायमो चौधरी राव प्रत्येकटा पारा तैबो चौधरी दङो हाफाय चौधरी दङो आबोनि रूल के पारा चौधरी आबो पारानो नाय माने दायित्व मोयल चौधरी आबो तैबुओ बिनि बुक्ति एरिया माय आबोनो नायनमा दायित्व आबो मोयल चौधरी के पारा चौधरी नो नायनाय पारा प्रत्येकटा पारान चौधरी नो तमा जात के विचार के तमा आक्रमण के केहाब्रुनो तमा के आबो नायनायनि दायित्व ओमन हिसाबियो लाई थानाय 12 तारिखयो जेटा चु सेंट्रल बॉडी नि ब्रो ओये रिपोर्ट माया जे धनंजय पारा ओनी केहा सुस्मिता रियांग साइन मुंखे बु सोनाराम रियांग धनंजय पारा ब्राउनी बिचार जे धनंजय पारानि चौधरी नि मुंखे बायथुम राय रियांग हियाना बुंजे बो सुस्मिता सुनि फैमिली वो जे आक्रमण खेमो अब पूरा हाफाय चौधरी थि सफायहा हाफाय चौधरी থেকে सेंट्रल फन क्लाइहा जों सेंट्रल ग्रुप फन जतक थुमिया बनत मा पतम फिहाये मानायलायहा काउंसिलिं ने हिसाबियो जे 3 बार नोटिस रिहा जे बो धनंजय पारानि बो बायथुम राय रियांग ने बो चौधरी बुंसे बनो जे बादी बिबादी उभय पक्ष रेंगे काम के ब्रह्म फैमिली न जाते नष्ट मानुये नाइकोले तो मा जे पारा चौधरी न माने या उये मोयल चौधरी हाफाय चौधरी थि फाइलाय हा खेवमनो तिनियो ब्रो थुमति फाइमखे जे समय 12 तारिख यो 29 तारिख यो ब्रो थुमति फाइमखे बाजामा बरतु के समखे 35 जना बरलदिनि ब्रुफो दङो धामसरा ब्रुफो दङो भान्थि मासपारानि ब्रुफो दङो पा खेराय बाबु सा कइसके पाप नआबो धनंजय ने थुमति फायो बो बिचारो क्लियर के खना फैसादि रसोफाय बुंसाफिहा क्लियर के खना फैसादि ये थुमति मलेटमा जे बिबादी बो सोनाराम हेने नखे नुता फायदे आं पा फाइंलायनाय बुक्तुन मोयल चौधरी आं नायरानाय हिया बुंफाया बायथुम राय हेने आके बुंखे चौधरी बिन चौधरी लाई थानाय 1 तारिख
লাই থানে 1 তারিখও যে বনো ইন্টারভিউ লাই ও মিডিয়া রবাই তোমা পতো কিং ফিহালা হিয়ে যে আরো সংগ্রাম থরনি চৌধুরী হাফাই চৌধুরী থিও থাঙে মাত মাউহা আরে হিয়ে ইন্টারভিউ লা ম কেহা মিডিয়া পারসন খুব মাননাং সরমাননাং মিডিয়া বুং থাঙে বিন থিও ইন্টারভিউ লাইয়ে ভাইরাল খেহা আবন তুইছে তিনি চুমা চুলাইম উমি বুং মিডিয়া লাই নাইকে bini mungke saha bini khorang bai msale no ya khorang pa roy la phiba balanol sorani bole dui noram riang se o ke bumba chudri sle hiya dakhe porichoi sapio bule gpm ni member se sanai sapio na bule ukil bai pal se ukil do hat ma dein pho sanai tongbe onek kichu guno porichoi ri nei to bung weha ke bu chudri ya bichar ke bi to weha ke bu media person ya youtuber phong thango বা অনেক কিছু বিনথিও তংফিও কেনিমা বুং থাংয়ে ইন্টারভিউ লাইমো খে আবো চৌধুরী খা রাখফে ব্রাও ইন্টারভিউ লাইমো জায়গা খে চাকমানি দুগাইনো আনপুও হরনি হয়তো বাং না 8টা 9টা হক সম্বকে থাংয়ে ইন্টারভিউ লাইমো খুব খনা থকে ব্রাও লাইও যে খনা তনে আবনো খনা সনে রনফ কংমাক চাইফিও বনো কাহাম খে তুই থলা নিউথো বা কাহাম খে সুংসো খনা নিউথো ওমি ব্রাং যে ট্রাইরাও যে আবো চৌধুরী না ক্রমণ যে কেহা ফ্যামিলি ব সুস্মিতা সং ফ্যামিলি খে ব্র মা ফা সাপ তৈ পা সিত্রিশিয়ান কে তিনিওলা সিয়ে ব্রাও খাইয়ে মাতম জাতি গোষ্ঠী ইনথিম বেড়াইয়ে খাইয়ে চায়ে নুয়ে মাতংলাই ম কষ্ট কর্মকে মাতং নিজেনি নু হু বেড়াইয়ে বঞ্চিনতা আর খিয়ে মাতম ওমবা ইয়ে বন কাহাম খে নাইকলি আনে হিয়ে হাফাই চৌধুরী উত্তর দরগাং না হাফাই চৌধুরী বুং খুব চেষ্টা খেহা ইনকে tre সেন্ট্রাল নি থনো পরে ইয়ে ইনভাইটেশন রিয়ে রে হইয়ে ফাইদি ব ফ্যামিলি নক চাং কাহাম দে তো মানে পান্ডাব চুনাইলে ফিরানা ইকে যত ফাইলাইবা বদেনিমা আক্রমণ বাজামা সেতি ফেরাম ময়ল অফিসতি ফাইগ্রাম সে 35 জনা বাজামা গাড়ি বাইকে তুই বিয়ে যখন ব অফিস সুফাইকে মোবাইল রেকর্ড খেনাইবাই সাউন্ড রেকর্ড খেনে বেকেছে বড় শেষ পবা জিনি যেভ আর কেসে আক্রমণ কেসে উনথাং ফাইহা উমি চিনি ব্রু তাকু খুর নাই চৌনের চিনি পারা নি চৌধুরী বদিখি উন্তনি মাপা দङ খুব সতর্ক আরম্বা ইয়ে আবদিনমা যাতে তাও থো হিয়ে আং কাউক চাইও ব মিডিয়া পারসন ব সময় ব পুলিশ ফুংফি থামাইও সময় ব দারকা ফুংফিমাইও সময় ব ময়ল চৌধুরী ফুংফিও সময় ব পারা চৌধুরী ফুংফিও সময় ব মিডিয়া পারসন ফুংফিমাইও কেনেমা বিনি সার্টিফিকেট বা বিনি আইডেন্টি বা বরিফিত আবন যে চিনি তাকু মিডিয়া পারসন তনেরনো কাউক চাইও বিনি বুকতুই চ্যানেল নি মিডিয়া পারসন আবনো যাচাইখিনি উনথো বুকতুই চ্যানেল নি ইউটিউবার বনো যাচাইখিনি উনথো ন মিডিয়া পারসন প্রেস ক্লাব তো কাঞ্চনপুর 10 দা কাঞ্চনপুর নি প্রেস ক্লাব তো ওয়াইসা বাই ব্রু বাই जों আপাতত আং সিও চিনি বড় মিডিয়া ওয়াইসা রলে খুব কাজ পসপত মামু ব্রুলেস পসপ মিডিয়া মামু আপাতত जों সিও जों सिमने ताबो मीडिया पार्सन ताबाय को थामले जों फनो सियाखौ उखना बो मीडिया पार्सन हा बारि चामको बडिं के इंटरव्यू लाना बडि के वायरल खेने बुनो बारि के तो किंतु बरो लीगल इलीगल जदि लीगल पार्सन यामन इलीगल पार्सन जदि उहाय के पुलिस प्रशासन तो पुलिस चिनि त्रिपुरा पुलिस कांचनपुर पीएस बा पेचारथल पीएस बा कुमारगढ़ पीएस बा बहमुन पीएस बा आनंद पीएस बा दामसरा पीएस बडी के इलीगल सामुताय मीडिया फोन तो चौधरी फोन विभिन्न कोनो प्रमाण प्रूफ छाड़ाओ जदि से बडी के इलीगल वायरल खेनेमानो बनो ठीक आईनी द्वाराओ सेक्शननि द्वाराओ उपयुक्त शास्ति रिनिंथो ये चुं ब्रु संग्राम थो ऑल त्रिपुरानि उंगे चुं बकनक चायो इनके बय लगे न आं कौले बर नम थना कौला हा आं बायां त्रे सासिया साने न बामा तवान फा साया जों आनि याग्रा तनाय हाफाय चौधरी बुंबनो बनो जरारि बुं थेथेनि सानाय जतन क्रम ओ आरो इनफो तिनबो बायथुम रायनो आं आइनि रेजिस्टार अफ काफायाखौ आं थाङे मा समफो उंयाखौ बुंसे चौधरी हिं तमस्प थाङे संफा आं सालामैया आबो यबो बुनो जखनिबो सुस्मिता बाय सनारामनि बनि गाव मानो तुयो ब्रौखाय बुंबाय बुंखे फाइफु ओके 12 तारिख ओके ब्रौ फाइया खुंतंफो ब्रौनो के साहा पारा चौधरी लेस कफे बायथुम रायरिया
แค่ใบทุ่มไรแล้วบุกเตียวตรงพิงแค่มึงก็ตอนนำใจปาราตรงบ่รู้คำพวกว่าบ่บิแค่บุกคอมพานีทำเฮียสุสพิตานก็คอมพานีสนารามหุ่ยนี้สนารามหุ่ยบักชานคอมพานีใบตัวตมลกว่าอังมาทว่าคอสตกอลงโคเคียทางพี่นบุงคอสตกอลงโคคีอุจินึงใบไปเลยแค่เฮียอุจิบุงนทางลาเพียใบไปดิเพียอุจิบุงใจชาลาเพียเฮียเราก็สาพายอาบุนเสตโอเคสุกไปแค่จนคอสตกอลงโคเคียจนปาราวเสตไม่จะไม่แค่สองตุ่มอะไรเงี้ยอาจจะที่กษัตริย์บ่ปาราจูดรีน่ะอังตทลาในร้านบ่บ่นบุงบัดมาบ่ปาราในสมัยสมัยดันแค่จงตัวรูลหิสิโอจงรูลหิตจงพนะบ่ว่านิติปฏิบิธีบิดานเฮียจงพบ่สมัยนี้ต่างมาตรงบ่อาก็ไอ้เนี่ยหาไปในครึ่งชั่วโมงเสียอาบ่ตาอินเตสติตาปาราไม่จะมอนิมสิโยตไอ้ที่ปั๊บนบ่บาสติตาตงตินดอนนใจปาราวคือบุงคนน่ะไอ้เนี่ยอันรีจิสตาร์เซบไอ้รีจิสตาร์พกรอยอังไม่พอปรโมชั่นพงยาลีกลพสิยาอันลีกลพสิยาอังไม่พอปรโมชั่นพกรอยบรอสบุงกอกตอกตอกแค่สายสมัส 스강 제여러 간전 보러 브루조 드립터 보통 뭐 브루송으로 마트 드립터 보통 거요 보고 원에 시모세 보고 바 헬마 아포 봉동화 딱 그랬다고 뭐 이벤 사무당당 피하 메디아 해 이렇게 메디아는 포뭐 거이라니 개미 소마스는 포 개미 소마스 포 어포만 메디아는 포 어포만 메디아라고 뭐 소틱 바이베로 인터뷰 보고 이제 우마 뭐 팀 타기 아본 뭐에 소틱 개나라고 메디아로 저또 백택다 채널 동네 다 그러는 좀 산타오 아버지만 브록 놓느라고 저또 প্রশাসন মাধ্যমে আপনার সঠিক তদন্ত খেয়ে বিনি কাহাম খে বিনি ডকুমেন্ট ভেরিফাইড খে মুঠো হয়ে চুম্বা রেখে মাকা বয়া রেখে বুকতা ওসেওয়া আগামী দিন ফটো আশা আসলে লাকিনাই বদি খেম থি ইয়া একচুয়ালি গফাবে নিজেরা মধ্যে বালাই তো মো কুলাই তো মো সংখ্যে বলে কাহাম আছে সমস্যার সমাধান খেলে না মানসার্থে ইউ ওয়ার্কশপ গ্রুপ রাও হই বনো ভাইরাল খে মান কারণ কোনো যদি সমস্যা না বু সমাধান খে পাই মেকে যে বু কাহাম আমা খেমে খে যে ব্যক্তি ফোন তো কাহাম খেমে মনে হইগি বদি মাত্রে কেহান ত্রে কেহান সাকাও সমালোচনা দিয়ে হই মরলে বল চিন্তা ভাষা লাজমা সা কিমি বদ্র থি ইয়া যে খেতংকে বতাও সে খেয়া খে আগামী দিন বদি মারা ইউটিউব বা ইউটিউব ইয়া ওয়ার্কশপ গ্রুপ রাও হই তাং থো চুংবো কাউ সায়ে আং কক মা যত হান সামাং প্রবলেম তো বেরাম তো আর যত ন ক্ষমা সায়ে তালেনিন খাফাংলেট মাখে নিন খাফাংলেট মা চংফিতো ai khá phá lên ai cái nón 동시 ale bro nó sẽ kiri to ha kiri ala mo ha bu sia tele kiri ke lagi mo ko lu ai che bu ko to ya ang ana mu ka no ko no sak lai thang na ang bo lo ni mu yo ko bo song lo ma ko ma ang su ni chai la chi ko nu ya kiri ko nu ya 강성 토랑성 그 아인 로게요 하나의 지라이 봐 묵디게 김마 패ใจ뭐 봐. 거기서 세 사내 아이요 주디는 몇십 거 사그락나도 이제 아이요 클레버 거 만나서 마사야 돼. 안 주디 보러나 안뭐 브라는 주디 브라 쿠이라 나야 아 쿠이나 아래 이는 그 미디어 때에 되게 쿠이하 가오 쿠이하 ini saya saya abon teleba sunguma chu dile tongsia tongsi saya ang to bo sunguma chu di tongse tre ke hasu parawa na si fe ke abo paran ro apra to rang tume se rang tume thamai mone mo yoro bodin ke ba tre ke ha thang ke tre ke ha mo ha sa ke mo ba do mo bichare le ang ba the ma bichare ki ba ke ba abo sunguma ni 토종열 토 주디 자야 나 그래 해놓고 버리티야 거든요 스강 보고 시고 아니 해 바라고 자 나가도 고액 전에 안 오퍼라도 그럼 뭐야 저거 두스티상노 아노 타나 데스티 타나레 사이파스니 이제야 아버 히넬레스보 바로 돈에 바부주의 포함은 뭐야 대야 게임 당시 바부주의 dia mau HP itu dok ya apa itu dulu mamu apa itu ini mungkin apa sih koren draw aku bisa